سالي لي زامي، معكم عماد زنيتي. مرحبا بكم في حلقه جديده من لا سيري ديال لي ديالوغ. مي قبل ما نبدا تنشكركم بزاف على لي كومونتير ديالكم، على لي ميساج ديالكم، تنقول لكم ميرسي ميرسي بوكو. ان شاء الله في هذه الحلقه هذه غادي نشوف واحد ديالوغ تركز على لو باسي كومبوزي ديال لا بلوبار ديال لي فيرب هنايا عندنا يكونوا مصرفين في لو باسي كومبوزي. هاد لو ديالوغ هذا غادي يكون العنوان ديالو هو tu as fait quoi aujourd'hui، ماذا فعلت اليوم. نخليكم مع لو ديالوغ اي ابري نشرحوا الفوكابولير ونشرحوا لي تيرم اللي استعملنا فيه. Tu as passé une bonne journée? Oui, très bonne. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ce matin, j'ai eu un cours de grammaire et un cours de conversation. Tu as rencontré des gens? Oui, j'ai parlé avec des Italiens, des Chinois et une Américaine. Vous avez parlé en français? Oui, nous n'avons pas utilisé l'anglais. Bravo! Et vous avez mangé ensemble? Oui, nous avons déjeuné dans un bar, à côté de l'école. Et l'après-midi? J'ai lu un peu et j'ai regardé un film québécois. Quelle journée! Tu as passé une bonne journée? Oui, très bonne. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ce matin, j'ai eu un cours de grammaire et un cours de conversation. Tu as rencontré des gens? Oui, j'ai parlé avec des Italiens, des Chinois et une Américaine. Vous avez parlé en français? Oui, nous n'avons pas utilisé l'anglais. Bravo! Et vous avez mangé ensemble? Oui, nous avons déjeuné dans un bar, à côté de l'école. Et l'après-midi? J'ai lu un peu et j'ai regardé un film québécois. Quelle journée! فوالا هنا كيف شفنا بان لو ديالوغ اي اونتر واحد السيده وواحد السيد، سو سون دي زامي. هو تيقول لها تي باسي اون بون جورني، قال لها واش دوزتي يوم مزيان، هي تتقول له وي تري بون، زعما مزيان. قال لها الوغ كيسكو تي في اaujourd'hui، اذا شنو درتي اليوم؟ قالت له سو ماتان جي او كور دو غرامير اي ان كور دو كونفرساسيون. قالت له هاد الصباح هذا كان عندي واحد الكور ديال الغرامير، ديال هادشي ديال الدروس ديال الغرامير، واحد الكور ديال الكونفرساسيون اللي هو ديال لا كومونيكاسيون، ياك. قال لها تي رونكونطري دي جون، قال لها واش تلاقيتي زعما صحابك ولا اصدقائك؟ قالت له وي جي بارلي افيك دي ايطاليان دي شينوا اي دي، زعما وي راني هضرت مع بارلي هنا او باسي كومبوزي بيان سور. قلت له راني هضرت مع الطاليين، شي وحدين طاليانيين وشي وحدين شينوا وشي وحدين امريكان. قال له vous avez parlé en français، قال له واش تكلمتي بالفرنسي؟ قالت له وي nous n'avons pas utilisé l'anglais، قالت له نعم ما استعملناش الانجليزيه. قال لها برافو. قال لها ابري قال لها et vous avez mangé ensemble، واش كليتو مجموعين؟ قالت له وي nous avons déjeuné dans un bar à côté de l'école. نعم تغدينا في واحد الريستو، كافي ريستو تماك، اكوتي هي بجانب ليكول، بجانب المدرسة. قال لها إلى لابريميدي، ديجوني هي الغداء، هو الغداء، لو بوتي ديجوني هو الفطور. قال لها إلى لابريميدي وبعد الزوال. قالت له جي لو ان بو، زعما قريت واحد شوية، اي جي روغاردي ان فيلم كيبيكوا. كيبيكوا هو وشفت واحد الفيلم كيبيكوا سيتادير الفرنساويه ديال كندا، الفرنساويه ديال كندا. كندا كاين فيها واحد البلاصه انغلوفون تيهضروا بالونجلي، وواحد البلاصه تيهضروا سميتو فرانكوفون، زعما تيهضروا بالفرنسيه. هذيك البلاصه اللي تيهضروا فيها بالفرنسيه في كندا سميتها كيبيك والمجتمع تيقولوا له كيبيكوا. هادشي علاش قالت له ان فيلم كيبيكوا. قال لها هو من بعد قال لها كيل جورني يا له من يوم. فوالا هادي هي لا كونفرساسيون اللي دارت بيناتهم، هذا هو لو ديالوغ، هذا هو لي زيليمون اسونسيال اللي كاينين. ولا بلوبار دي لي فيرب اللي استعملوا هنا في هاد لا كونفرساسيون ولا هاد لو ديالوغ هذا سون كونجيغي اون باسي كومبوزي. فوالا كان معكم عماد زنيتي، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا الكور هذا.
ما تنساوش تخليو لي دي كومونتير كي جاكم، تخليو لي دي بروبوزيسيون ديال لي سوجي اللي بغيتوني ان شاء الله نديرهم في المستقبل. السلام عليكم.